समस्त ग्रामवासी को धन्यवाद देवी बहुमूल्य समय दे आपण माने ए सभा को साफल्यमंडित करिथिबारु समस्त को धन्यवाद देवी से माने बहुमूल्य समय दे आम पाखरे पहुंची थिले एवं जहाँ भी हो आपण मानकर मतामत संग्रह करी नहीं जाउचंती। धन्यवाद। समस्ते देखिबो चलंतु देखिबो कोन उन्नति अछि शुणु मुटिके कहूची कोन बोर्ड लिखाई छी कि नाही चलंतु देखिबा समस्ते गाँवासी माने चलंतु देखिबा सही जगह हां भाई मोर से दे आसी कहउचंते एबे काई केते लोक पाइछ शुणु मोर कथा शुणु हां मु करी छी नहीं रखबे चल पाछ पड़े तू नहीं मु कहूँ मो गाँव में पिला पाठ पढ़ी मो गाँव तालीम आउरी गुटे जिंस आईडी सेटु लेखा है जे हाई स्कूल विद्यालय पर को जीव कंक्रीट एठी लेखा है बोर्ड रे लेखा है उच्च विद्यालय को जीव कोठी उच्च विद्यालय अछि उच्च विद्यालय कोठी अछि सोमवती रे लेखा है से बोर्ड रे आज देखंतु चलंतु किंतु उड़ाजाहाज पड़िया हेले हम अंचल विकास सहित पूरा सब अंचल विकास एटा होचे स्वतंत्र ग्राम सभा मु धन्यवाद देवी सरकार को एवं सरपंच को कि हमको प्रथम थर करके रंगामाटिया लोकों को आम गाँव में कौन प्रकल्प हम ता ऊपर अवगत करने डकई एटा होचे गोटे प्रक्रिया एटा शेष नुह एटा शेष निष्पत्ति नुह दिल्ली आ जड़े लोक सदाबले कहते ग्राम सभा नुह मु 3टी बही आनी आ समस्ते प्राय दिल्ली को भुवनेश्वर जाइकी 2004 मसीह पेशा बही मु बांटी पंचायत राज बही बांटी एवं आदिवासी नीति आम तैयारी करूँ आम गाँ लोकर चरण जाइला से जो हदर कथा कहते गोटे नहीं मैंने बांग्ले में ओके दिल्ली में किंतु तर्क बांग मु जहाँ जानी मोर 42-43 वर्ष भितर जो आसी 1982 मसीह गाँव लोक लोधा ना चोरी व्यापक चली रास्ताघाट नाला धीरे धीरे रास्ताघाट है आई हॉस्पिटल है एसएम आसला से रामदेव हूँ कि दिलीप हूँ मोरी पाखे पाठ पढ़ी गाँव जो मैंने आज कथा कहते से मैंने सब पढ़ी आ गाँ मु गर्व करुच्ची मो रंगामाटिया गाँ को कि गाँव में 50 ରୁ 60 80 कारीगर राजमिस्त्री बाहर की सारा भुवनेश्वर को पूरा छाई बसुँच ये आम बंगाली मान को अलाउ करूनी मो गाँव समस्ते स्वरोजगार आज्ञा ये बेरोजगार कहीं नहांती आ जो मैंने पाठ पढ़ी कलाकृति अच्छी मुझे गर्व करे आम ग्राम सभा नीति नियम हूँ कि समस्ते किसी कहे जड़े लोक जदि कहे ताले से अंधारी मूलक शासन जड़े लोक नेता कह से हाँ रे हाँ करदे से गणतंत्र नुह कि सहमति प्रक्रिया नुह तेणु ग्राम सभा जदि डकई समस्त कहबार प्रश्न कर इच्छा अच्छी एवं आम जी अच्छा हांसदा बाबू वीडियो बहुत बढ़िया भाव भाषा आप बुझेदेले मोर कहबार अच्छी 1939 मसीह जो दिल्ली जो रॉयल कॉमन फोर्स जो नेले से करदे कहारी कहबार साहस नथिला किंतु अभी आप साहस आसी क्या पाठ पढ़ी आ शिक्षा बताए बाट पाठ बताए बाट तेणु पाठ पढ़ी रामदू से ड्राइविंग शिखला मो गाँव में कहीं बेरोजगार आज्ञा नहांती मु तो लोक पाऊनी तेणु गाँव में जदि आम बेरोजगार नाहू ताहले आम दिल्ली कि सूरत कि चेन्नई कि केरल जाके कहीं मरु चुका गाँव में केते सब आसी मु सदाबले विरोध कर दादन को बांगा नो दादन से लगी मो गाँव वालों को धन्यवाद
जे एते बड़ परिमाण समस्ते आछंती आ ग्राम सभा एठी सफल हेछि मु धन्यवाद देबी हमर याकू ये कोन सरपंच महोदय को आ धन्यवाद हम गाँव वार्ड मेंबर जहाँ आम बाछीचे से प्रतिनिधि मु प्रतिनिधि नु मुझे गाँव जन प्रजा अधिवासी आ जो कथा कहते दिल्ली गाँव में जब कारी घर अच्छी ताले से अधिवासी गाँव में जहाँ घर बारी जमी अच्छी से अधिवासी आम से अंधारी मुलक भितर कि आदिम जुगर ना ओडिशा रे 62 प्रकार जनजाति अच्छी सांताल होचनी गोटे प्रकार जनजाति बाथुड़ी अच्छी आ 13 प्रकार अच्छी आदिम जनजाति जो माने प्रिमिटिव ट्राइब्स तांका पई स्वतंत्र गोटे योजना हेची ता लागि पंचायत हेची एवं मयूरभंज होची 5th शेड्यूल पूरा पूरी हेची तेने एठी पैसा पई पूरा पूरी के लिए अधिकार अच्छी किंतु सरकार पैसा पई गेजेटिफिकेशन न करबा द्वारा आदिवासी लोक मान जो शासन करबा मो गाँव में मो सरकार मु कहितिल आपण मानकू सेटा बाकी अच्छी जेमिति एठी हम सर्वोत्तोलन करूछु हमर जो माने प्रतिनिधित्व करूछनी बाहर सेमान मु कहंतु सरकार ऊपर चाप प्रयोग करंतु एवं पेशा को कार्यकारी करांतु बेसरकारी संस्था पेशा करि परिबो नाही कारण सरकार संविधान को आमे चैलेंज दे परिबा नाही तेनु ए जो सचेतन हम गाँव आसीछि मु बहुत गर्व करूछि आपनका सामने रे एवं आउ केते हम चरण कहले चरण हम कर्मी थिले हदगढ़ कथा कहले हदगढ़ से संकट पहले देखिछन जो एसएन काम करछि 1969 मसीह जो हदगढ़ डैम प्रोजेक्ट है जो मैंने विस्थापित हेले ताको विभिन्न थैथान कराइछि थैथान करा ही पारि नाही बोली प्रोफेसर भगवान प्रकाश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राधामोहन जाई खोजी खोजी के ताको स्वतंत्र रिहैबिलिटेशन कराइछि तो चरण भाई जाइछन्दी ढेंका को एवं हदगढ़ को जाइछन्दी देखिछन्दी कोठी निश्चित भाव में फेलियर हेथिबो कारण जो हीराकुद डैम प्रोजेक्ट से काल में जहां नीति थिला से काल में जहां नीति थिला हमरो दिलीप अभिज्ञान नीति बदल लोकों अधिकार को लेकिन नीति तैयारी हो संविधान अनुसार आम चलुचे तेणु मुझे समस्त को बहुत धन्यवाद दूसरी गर्व कर मो रंगामाटिया का अंधारी मुलक भितर ना आलोक आगु द्वितीय कथा है अन्य कथा मुझे कहीपरि सरकारी कथा जमी मोर भी जमी बहुत डिस्प्यूट आगे अच्छी मोर भी जमी जीव कि मुझे आम विनाश चाहूचे ना विकास चाहूचे आम अंधार भितर चाहूचे ना आलो भितर आम चाहूचे आम जमी खेत में चाष करने चाहूचे ना टंका क्या मागणा चाउल आम पूरा पूरी ये चुपचाप बसले आफ्रिका परिका हम तेणु मो भाई मैंने जतोल बहार मिसी को आयो दो काका दो दादा दो आम गाँव केमती आग को बढ़ विकास केमती हम ताकि समस्त संकल्प निहाती दरकार आम प्रतिनिधि मु भोट दे आम प्रतिनिधि कि प्रतिनिधि मनमुखी करेंगे आम के बर्दाश्त करबो ना गाँव लोक को नहीं कि प्रतिनिधि आग को चलो से वार्ड मेंबर हो कि से सरपंच हो जदि खिलाफ करुच्ची ना आम अविश्वास मत करके हटई पारिबा एटा संविधान लिखाई शेष कथा मुझे चाहूँगी उड़ा जहाज एत सारा कंदल दिलीप ठीक उठे से पड़िया भितर मुझे उठे जो उषा पाड़ी आसिले दांड बस को आप ओके करदे कि मो गाँ को आज नुह 2011 मसीह गत 14 वर्ष लगी आम खाली गाँव में कहूनु पार्लियामेंट विभिन्न पार्टी वाला भी उपस्थापन कर परित्यक्त अवस्था जो रंगामाटिया जो ये उड़ाजाहाज पड़िया अच्छी द्वितीय विश्वयुद्धर ताको चालू करंतु जाफरे से मर्डर न हो से आतंकित न हो मधुआ असर न जमु ये आम भी कही आसे अपन समस्ते भी लगी आम चाहूँ कि हो कारण जदि गमनागमन जदि भल व्यवस्था न हम मयूरभंज ट्रेन चलाचल जदि न हम ताले आम आगक बढ़ी पारिबा नहीं आम से रंगामाटिया गाँ भितर रही रंगामाटिया को दुनिया जानी सारा किंतु सुविधा ना आम सुविधा पाई केवल मो व्यक्तिगत सुविधा को देखले हमनी मो अंचल सुविधा अंचल विकास पाई आम जदि चाहिबा ताले मयूरभंज है एठी बंदर है धामरा है एठी डीआरडीओ अच्छी आमरी पिला माने विभिन्न प्रकार जाउछन चेन्नई जाउछन आईटी क्षेत्र में
ତାଙ୍କର ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଆମେ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁ। ଆଉ ସାର୍ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆଗେ ଟିକେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ଜମି ଆମର ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିଦେବେ ତାହେଲେ କାହାର ଜମି କଣ ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଉଷା ପାରି ମନା କରିଦେଲେ ଏଠି ହେଇପାରିବନି, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ହଉଛି ୟାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀପ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଭୁଲିଗଲେ, ବାପା ନା ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଏଠି ତମ ଜମି ସରକାର କୋଉଠି ସେ ଲେଖା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରାହେଇଛି କି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କମ୍ପନସେସନ ଦିଆ ହଉଥିଲା ସେ ଜମି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସାରିଦିଏ ମୁଁ ଆସିଛି କାହାକୁ ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କାହାର ପକ୍ଷପାତ ନୁହଁ। ମୋ ପାଇଁ ହଉଛି ବିକାଶ ହଉଛି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା। 3ଟା ବହି ଗୀତାପା କରିଛି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସାର୍ଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ଥିବ କି ନଥିବ ଆଉ ଏଇଟା ଚରଣାଧି ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ରାଲିରେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କରିନି କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଥିଲା, ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା। ଆଉ ଯାହା କିଛି ମତାନ୍ତର ଅଛି କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଗୋପାଳପୁରରେ ଯୋଉ ହେଲା ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଯୋଉଟା କଳିଙ୍ଗରେ ଯୋଉଟା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ଆମେ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ଆମ ଗାଁ ଆଗକୁ ବଢିବ। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯାହା ଥିଲେ ମୋ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ କେମିତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ, ପାଠ ପଢିବେ, କେମିତି ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେଇଥିଲାଗି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁନି ଯେ କି ହଉ କିମ୍ବା ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ ହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସହିତ ପୁରା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ। ଆମେ ନିଜେ ଏକା ନୁହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଭାରତର ନାଗରିକ, ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ଭାରତର କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେଠି ବସିପାରିବେ, ଘର କରିପାରିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଭାରତର ମହାନତା। ଆଉ ସେଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଗାଁ ଯଦି ପୁରା ଅନ୍ଧାରୀ ଭିତରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଜବାବ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି। ଆଉ ଅନେକ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦାଦନ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସିବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆସିବେ, ମୋର କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏଇଟା ହବ। ଆଉ କୌଣସି ଗାଁ ଜୀବନୀ ଆକ୍ଟିଭ ହେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ନେତାମାନେ ଥିଲେ କୌଣସି ଗାଁ ଜୀବନୀ ବୋଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ କି ହସ୍ପିଟାଲଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଗାଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଁକୁ ଆପଣ ନକ୍ସା ଭିତରେ ନିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କି ସେମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ଉଦ୍ବାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନକ୍ସା ଭିତରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ କଥା କହିଲି କାରଣ ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ରାମ ସଭା, ଜଣକର ସଭା ନୁହଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଦଉଛି, ଗାଁରେ ଯେତେ ବିକାଶ ହବ ଜଣେ ହେବ ଉଠିକି ଠିଆ ହବ, ଏଇଟା ହବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସଭାର ହେଲା ଅଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଧା ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଗାଁର ସବୁ ପରିବାର। ଯଦି ଆମର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ 60ଟି ପରିବାର ଥିଲେ, ଆଜି ହେଲେଣି ପ୍ରାୟ 150 ପରିବାର। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ତାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ହବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରାମ ସଭା। ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଲି। ଆଉ ତର୍କ ଆମେ ବିତର୍କକୁ ତ କରିବା। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାମଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମତେ ମତେ ଆପଣ ଯେ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ବିକାଶ ହବ, କଣ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ? ତାପରେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଯେଟା ହଉଛି, ମର୍ଡର ହଉଛି, ଟାଉନରେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଯେତେ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆଟା କିମ୍ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆସିଲେ ତମର ହବ ମୋର ହବ। ହଁ ମୁଁ କରିଛି, ନାଇଁ ରଖିବନି, ତମେ ପାଠ ପଢିବା କହୁଛ ତମ ଗାଁରେ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଗାଁରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଛି, ମୋ ଗାଁରେ ତାଲିମ ମୁଁ କହିଦଉଛି
ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ସେଠୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖକୁ ଯିବ କଂକ୍ରିଟ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ କୋଉଠି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି ଅଛି ସମମଟିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବୋର୍ଡରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ କଣ ଉନ୍ନତି ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି କଣ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଗାଁବାସୀ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଜାଗା ହଁ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେହ ଆସୁଛି କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କାହିଁ କେତେ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଚାଉଳ ଇଏ ଟିକଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେଶ ଏଗୁଡା ରଖି କଥା ହେବାକୁ ଆସିନି ଆମେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତେଣୁ ସେତିକି ସିଏ ସାର୍ ତାଙ୍କର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ମତ କହିଲେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯୋଉମାନେ କହିଲେ ମତାମତ ନେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିଛୁ ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଛୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ଆଜି ୟାକୁ ଗୃହୀତ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ SIA ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି କରିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ତାକୁ କେମିତି ସେ ଦାବି ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦିଆଯିବ ତାହା ସତ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଉଦ୍ବାସ୍ତୁ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉ ଉଦ୍ବାସ୍ତୁ କାହାକୁ କରାଯିବ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଚାଲିବ ଧନ୍ୟବାଦ मुरुड़ा IIC सोरेन बाबू धन्यवाद देवी आमर राजगोविंदपुर IIC पाणिग्राही बाबू धन्यवाद देवी SDO सारों को एवं धन्यवाद देवी तहसीलदार सर धन्यवाद देवी आम बीडीओ महोदय को धन्यवाद देवी आमर सब कलेक्टर सर को धन्यवाद देवी पूर्वतन सब कलेक्टर रिटायर्ड पर्सन धन्यवाद देवी आरटीओ सर को धन्यवाद देवी एसडीपीओ मैडम को एवं सामने बसिथिबा आमर समस्त समाज सेवक को एवं धन्यवाद देवी आमर समाजसेवी प्रदीप भाई को धन्यवाद देवी मीडिया पर्सन को एवं समस्त ग्रामवासी को धन्यवाद देवी बहुमूल्य समय दे आपण माने ए सभा को साफल्यमंडित करिथिबारु समस्त को धन्यवाद देवी से माने बहुमूल्य समय दे आम पाखरे पहुंची थिले एवं जहाँ भी हो आपण मानकर मतामत संग्रह करी नहीं जाउचंती धन्यवाद वर्तमान सभा सांग है बुधा तीन टा बोलते हैं हमें कुछ नहीं
ଜାଣି